Yankopon no kwafo ye da wase si onyame a wodo ma na ena nwumre obi kwan nipa nyina adade na nso ye de se anadwe na ye ne wo be kasa nti ye da wase ni akwanya wo de ama ye se ye mra woni misi pe ne no nkasa se be ya be fa so gira empaibu so apege wasafo be fe empaibu so apege wo men ne mpo abato gi no ebeto no wo ma na ya sudwie awade ye ne sa ma ye wo Yesu di mu mra ye koso na ye ti wasini che nkran se bitin ahye den na empaibu apesi anase ya pesi ibenya nkranhye ne denhye bi wasimu etimi aboa bi gira na so yetimi awen se ne be ya onam ye so ebepege wani munyam ewo asafo no mu yedim se obekan ono akasa kire ma wasem no ahye den asedan kan se anwumre obekoso akasa kire yeda wasi wo Yesu di mu ne yebo mpaye amen asemo a yeti watu di se ye ya awenfo ewo ntokoso empaibu mu ye awenfo ewo ntokoso empaibu mu awurade afre yen se awenfo se awurade se unipa ba me de esi Israel fi awenfo editi menum asem na bokoko mami na me se obonefo se obewu na wa nkasa nkyere no a obewu na mu yom de na nso ne bisa ne mogya afi wo ho ne bisa ne mogya afi wo na se obono kokko na se wontie kokko bone de a ene ne mogya abebu ya tifi ti Nyankopɔn pese ye wen ewo mpaibo mu ye wen ewo asempaka kokko bom se ne be ya abonefo a obonefo no pese otwe wo mko yire mu no ye betimi akọ gye wo mo afi obonsam ensem ti Nyankopɔn hwehwe nkrofo a o betimi awen anase o betimi agibai ama asafo no o betimi awen o betimi agibai ama oman no o betimi aben o betimi agibai etia obonefo no so obonsam de twerɛsɛm se wona nam se jata obobom apo bi obenya na tena mene ti Bible se efagidi nyina piti efagidi nyina o ni esi kwai ti kan Hezekiel itredunu emienu timu aye aduasa Ezekiel chapter 22 verse 30 na mehwehwe omu bia obegi ban na meyedai mehwehwe omu bia obeyedai obegi ban anase obegina tuku menim ama asase no na mansai no nanso so mehunu obia nanso so manyedai mehunu obia enti mehwie mebufuhye wagu wonso enti mehwie mebufuhye wagu wonso na magire wo mo eni brejim na mede wo mabra bo bebu o motifi ewade asimni na mebu ofu abufu kase na mebu ofu asasotefo bise asasotefo nyenye de nyamepe na mebu ofu nipa because nipa something Nyankopɔn asem o ka kire nyina still nipa nya adwen se ye bekoti bone nya be patene kwan so ye timi de ehu asiwo awen mpaibum se de be ye obonefo bubu ba ontimi ema ye nsrabem enso sei obonefo na bubu aba nsrabem ya wo kan nipa bibiri nkwa etofom anase wo gi nipa bibiri nkwa fi wo mu nsem adente because nya me se me hwe obi obegina tokum me hwe obi a obegi bai menim ama asase no me hwe obi a obetimi agina na obo mpaye ediama asase no ediama oman no ediama asafo no Nyankopɔn aka sɛ wonye bi sɛ obi de hu besi wo pa ma nkwaje afoforo nkwaje obi de hu besi wo abɔ mpae ama afoforo nkwaje Nyankopɔn sɛ wonye bi bi sɛ ntina Nyankopɔn ebufu no oguso wo hwie gu nipa so because hu sɛ nipa nyina ho mfam yada Kristofo dodo na ada nyɛ na kekese dia idura na jo ayeda na ebum mpaibum dodo na ada enti obonefo nya kwan ewura nsabam ena ose niema enti Nyankopɔn so ebufu so hwie fi sɛ enipa ntimi nya adom nya de nyamepe isan sɛ udimafo no wo hene okamafo wo hene onipa obagi bai na wo hene Nyankopɔn se nya bi ni sɛ nti ena Awurade apɛ me no mi lu sɛ ɛsɛ igyina na so empaibum ɛsɛ igyina na so ya pesi ana bi ɛwɔ sɛ igyina na so kɛ obedi betimi akoda nanso saa dɔn hwiri nyɛ na brɛ Yesu ka kyerɛ suafo no na onim sɛ Yesu di agro obi wa mpa yekura ya ba ye beboyi asa onim sɛ di agro enti obefa no biara no afa no tra
ba Yesu ka kire suafo mo nwen na mo nyadai mo mpaye na mo anyadai mo ankonsuhi suafo na anwa mo mpaye obu konsuhi ti sa kwanya yenyan esisi etimi gire na so bo mpaye e ma asafo mu nyina bo mpaye ma oman no bo mpaye mpo ma abato no bo mpaye se bambo e ma oman santi nipa omoja ehwie gu o memre dosu car accident ka be na ya bubu mu ama drivers no ka na nyina mu drivers na wu ye bi no prepare akese eni asori de bubu ye enipa wu mpo still ebi da social asasmasi nyina nyame pe e bo nsam nyuma disi ye nyina na so a ya ka kire dosu bo nsa be ko so bubu abantra be mu abese niema enu ntini wo simi po bi obi gina tokum e o manim no wadi bai ama asase no na man say won na nso manhunu obi eti be hwe bi fufuhye wagu won so medre omo mani brigim na me de wan bra bobu otifi nti nyankopɔ gusu a atemu no ahyase esi nyankopɔ gusu twadi patwena obonsam so twadi patwena ade dra efise ekwan abede nipa so kwan abede nipa obonsam nya gyina so wonya ne ma obegyina so na watimi atwadi pa bibiri nkwa ahwefom ne sɛ nti awurade kasa kyerɛ sɛ nyame mpɛ sɛ nipa wu basabasa nyame mpɛ sɛ ɔsɛ yɛ bɛ nipa so basabasa enti ɔsɛ yɛnyɛ udima ne nkotosɛ mpaebɔ timoti mu edi katire mmienu nkyikyemu baako ɔsɛ afei deɛ edi nyinaa kan metumofo wɔnyɛ nkotosɛ mpaebɔ deɛ edi nyinaa kan ɔsɛ metumofo sɛ monyɛ dɛ monyɛ nkotosɛ deɛ yi mpaebɔ a yɛkotosɛ ɛma afoforo yɛkotosɛ nyankopɔn ɛma asafo yɛkotosɛ nyankopɔn ma ɔman no yɛkotosɛ nyankopɔn ma kuru no yɛkotosɛ nyankopɔn ɛma asɔfo sɛ ɔbonsam sɛ ɔba a ɔhyɛ ase fi adwanhwɛfoɔ no akandifoɔ no na ɔfa wɔn so ama nneɛma nyinaa asɛe edi na awurade sɛ deɛ edi nyinaa kan no woyɛ kristoni a mpaebɔ mu adeɛ edi kan sɛ wobɛyɛ odima ɛne nkotosɛ mpaebɔ aseda ama nipa nyinaa ebi nyankopɔn ɛpɛ sɛ ɔgye ahemfo nyinaa nkwa nyankopɔn pɛ sɛ ɔgye nipa wɔ mɛmu nyinaa nkwa nyankopɔn pɛ sɛ enipa trans ne ho tɔyɛ edi sɛ ahotɔ bɛba sɛ nipa benya nkwagye a sɛ ahemfo benya nkwagye a gye sɛ odima mpa yɛ kɔ so nkotosrɛ kɔ so aseda kɔ so ansa na nyankopɔn asom odima nkotosrɛ ɛna aseda na nyankopɔn asom sɛ dɛ ɔbɛgye ɔman no nkwa anaa ɔbɛgye ahemfo nkwa anaa sɛ ɔbɛma yɛnya ahotɔ ɔman no yɛahotɔ no ɛnsisi so saa firi sɛ yɛkame yɛ sɛ na wotwe biara ne da biara ne yɛte mp a Robert Kobo Lutui ɛno akyi mp foforɔ so ɔno so de kaa kɔhwe ase ɛno akyi foforɔ so asa yɛatumi awu kwan bi ɛyɛ atɔfuo kyɛ sɛ nipa bɛɛ mmiɛnsa wɔm nyinaa nansen a wɔbɛwu atɔfuo ne nyina akyi anso hɔ a accident ahoroɔ ɛne ewu ahoroɔ a ɛtoatoa so gyina kyerɛ sɛ ɔman no kwan abɛda yɛ ho nti kwan abɛda yɛ ho no ɔbɔnsam gu so a wɔyɛ adwuma sɛ yɛnsi saa kwan no wɔ mpaebɔ mu a awurade sɛ yɛmfrɛ no Jeremia 33:3 sɛ frɛ me mɛgye wo so na maka wo nsɛm akɛseɛ ne nneɛma ahinta a wonhuniɛ ne sɛ nti mpaebɔ ɛyɛ akɔdeɛ a ɛnam a yɛbɛtumi de abɔ wuram yɛtumi akɔgye nyame nkurɔfoɔ afiri bonsamsɛm enti mpaebɔ ɛne asɛmpaka kɔkɔbɔ yɛde bɔ wuram ɛkɔgye nyame ma mpaebɔ ɛne asɛmpaka kɔkɔbɔ yɛde bɔ wuram ɛkɔgye nyame ma nti ɛnkeka Hezekiel chapter 3 verse 17 odiifoɔ Hezekiel ɛkyerɛ mmiɛnsa nkyɛmu a ɛyɛ 17 ɔse onipa ba mede wasi Israel fi awɛmfoɔ ɛdi tie m'anum asɛm na bɔ wo nkɔkɔma me na mese abɔnefoɔ sɛ ɛwuo na obɛwuo wo a ma wɔn kɔkɔ a wo ankasa nkyerɛ wɔn antwe abɔnefoɔ amfi wɔn kwammɔne so a na wɔanya nkwa a ɛneɛ ɔno ɔbɔnefoɔ no bɛwu na mu muyom deɛ nanso ne mogya deɛ mebisa no wɔn nsɛm ɔno ɔbɔnefoɔ no bɛwu na mu muyom deɛ nanso ne mogya mɛyɛ dɛn mebisa no wɔn nsɛm ɛfiri sɛ wasɛdeɛ ne sɛ wobɛbɔ kɔkɔ wasɛdeɛ ne sɛ wobɛwɛn wasɛdeɛ ne sɛ wobɛkasa akyerɛ no wasɛdeɛ ne sɛ wobɛtwene fi bɔne mu nti woyɛ ɔde nyinaa wie na nipa no amfa ansakra ɔdi ama no wabɔ mpaeɛ ama no wakasa akyerɛ no wotu no fo wamfa a afei deɛ atemmuo ɛbɛba no so ama ɔsɛeɛ aba no so nkyɛmu a ɛyɛ 21 nanso sɛ
obo tinini koko sane ebeye na otinini nye bone a na ono so anye bone a enkwa na obinya so obo tinini koko sane ebeye otinini nye bone na ono so anye bone a enkwa na obede yi obinya efise wotie kokobo na wonso wayi ukra edi asempaka no eya akode aye nam a yetimiri hwim nipa efi bonsam jim asempaka no eye sekan aye nam a yetimiri twetwa bone ho ma efi nipa ho na yede mpaibo a emu odin tetiri asempare beso aba etimi de nkwaje aba ma ne boyefo asempare beso aba de nkwaje so aba ma tenefo biso o se na so obotini ni kokko kasatere no se brebi esi obi a oyo tinni obi a wagi yesu odi kasatere no yetunufo yehye ni nkran edi se o se de obotini ni kokko se ne be ya otinni ni so nya bone nanso se ba nya bone a enkwa na obinya Yankopɔ pese ye kratrene ye botrene ho ban yitua na montrene ye tintim trene mu na ye afutu e wo trene mu nti esese brebi ya no ya sede ye se awemfo se ye bɔ mpaye na ye di ama se ye di nyame asam no e bɔ kokɔ no se ye di ekɔma obia abɔnefo ni atenefo se ne be ye bi kɔso abɔ kokɔ na ye tinya kratrene na atenefo atrene mu na o manya nkwaje etwato nkwaje etwato ne se wuyokoduru se osoma wo som no betindi akoduru ababotrene obetindi akoduru ebra Yesu ebeba anase bra onkwa ebeba ewiye eno nti na Awurade se Awurade ewodo de ma akra nyina se oguso twen se akra benya nkwa enti opese yenso ye de nsempaka akode no a eye nkwaje safo anase nsempaka akode no a eye nkwaje adom no yetimi de kɔ na de monyefo tibi yeko kasa kire wo mo yeko bo mo kokko ye di asempa no ye sekan no eko kotwitwa wo mo homa edi Yankopɔn se maye krado ama ne bonyefo nyina nkwaje maye krado ama ne bonyefo nyina nkwaje a enam Kristo Yesu so a ekwan bia ma obia advantage tiam dendenden no do ho ma wone so se tuturobantu kame mraton ni Jacob fie bone kire wo kame mraton ni Jacob fie bone kire wo nti we kokobo ne kasakire ya sempe ya akode ye sekan itwetwetwa bone ho ma enti wo se ka kire wo mo kame Jacob ene ni fie bone kire wo mo ewo mu se wo hwehwe me da bia opese ohuru makwan jame wo yo man a odi asentrene onya Nyankopɔn ahyede ubisa me ho asentrene opese opinchen Nyankopɔn so nipa pese opinchen Nyankopɔn te se e kire wo kwan no o se e bɔ mpa ye ma wo mo e o se e gina tokuru mu e o se e de nyame ase e o se ye yi odima e o se ye nkotosre edi akode biara e wo nyame de ama ye se etimi de boa se betumi atwe akra baba yi mu ye betumi atwe ne bonyefo afi o sayi mu ye betumi ahwim ne bonyefo afi o gyenum no e o se ye yusu sikan empaibo e ya akode eyi sikan nyame asam ya akode eyi sikan kasakire e ya akode ehwim nipa de bonyefo fi gem edi no se Yankopɔn se yentim empaibo mu yentim kokko nyame asam kan yentim afutu mu yentim se be ya ye beka bone a nyame mpede beka bone anim ye be yaten e wo bone mu ni atwe nipa ba tene mu wo se jame omu so bi asentene se nipa no wan kasa nkyere no antwene mfi bone mu a ne wo ye bia no hu ba wo kasa kyere no wo bone kokko utunufo na wo twene fit bone mu no ebe ma ohuru kwa ne so na odwane ade ne kra nkwa nti na Isaiah asoso Isaiah 55 say Yankopɔn ewo abodukire ema ne bonyefo nkwaje se ye be ye wo nkwaje ho adwuma bra ye bɔ mpaye ma wo mo ebra ye di asempa ne bɔ nkokɔ ebra ye yi odima no nyame be kan nyina bom watete wo mo homa edi no say me da so Isaiah 55 verse 1 me da so da me ho so me twɛn wona wo musa me kira kwan wona wo hwehwɛ me no me twɛn wo se anka wo mbehu me kan se minie me kire oman a omo mitin me bible nsem da nyina me kire oman so brachefo wona wonam kwan a enye so di adwemoni di adwene akiri wo madwene akiri oman a wo yi mahi wo manim da obobo afode nturum wo hyi nuhwam ntaya so wo tenatena da menem edi da nkokoom
anajo udi preko aduane ekiwade nkwan wo mu kwansi edi wo hiase na wiase kro na wiase ababutu si bidim ho a chese abosomsem wo mu ko ba afode wo ntrum ko wirem anajo wo mu ko emusieye eko yinya nkamade ni nyina no wo de pa hoto nso uminya hoto enti na awrade se yen kasa nkyere wo mo o twen se ye be kasa kyere wo mo no mate asem no o mesakra na won sakra nyame twen wo mo nyame so o ma na bodi kyere wo so obi ye be yira erunti no se asempa kafo ana se awemfo no se ye famu die se adwuma nyankopɔ de ahye yen sa se yentimi nima ye mmompa ye no ye nanase no yen ka asempa no nyame aikrado se o hwese ye be ya na yenye babo si bibia de be ma wasa se ye no wakoma nyina ene okra anya de nyina ye de edi akiri nti ni nyame pese o ye no se wanya onyankopɔ se o ma omfa ho nkodi fi se o se me ka kire bɔnefo so bi wunu amono kokɔ na bɔnefo wu na mumu mu a mebi sa ne mogya fi wo ni se nti na ede ye kwa asema me kasa fa ho twato se ye ntokoso ewo mpaibo mu na yedi ama ne bɔnyefo ye ntokoso ewo mpaibo mu na yedi ama ne bɔnyefo ni asan abo mu kokɔ awurade aka kire Matthew 7:7 se yon group bi yon kofo bi ho a nyame ayi krado se ombo mpa ye omuti ahotefo atenefo agidifo no kwafo Matthew 7:7 osemu musa na obema momohwe na mobehu mumbu obi bi mu obi obisa no unya obi ohwe no ohunu obi obom no obi no na mukra mo munipa be na se de bebusa na pano a obema na bo ana obusa na apata obema na nya nkyere yempa ya abonefo mpotimi de ne pam ye ma mpia hene nyame mfa ne pam ye enti se koba se ye kwa awurade ni mo mpaibum se ye dia ma afoforo nkwaje a nyame besom no agi akra o mayira enti nyankopɔ pese ye tokoso ne edima ye na masempaka no so ye na mpaibo so edima ne bonyefo se be nyankopɔ be kwa kɔboa bo ma no awie ebri ni bonsam ni abre onim se mra ketia efficiency 12 kosinye ne honam ne mogya na enya ye ne mpanyini etumidie wiasum otumfo ankanka de asase ahomoni opreti owo opreti hye se accident besi adekye mu omo opreti se be ya ewudie be koso adekye mu ahomoni opreti omo hye se ntokwa be koso awarefo ntem na betumi dia awaregya ya ba omo hye di ne mmabɔ ne esi adekye nyina afi anajo se kristo bo ebri ho anajo omo nya daje mo mpaye se ye be apesi obi ho akra ai na dwen se o madada eti ari suni se oni adade di sipe enti ade tia ade nyina ne nyina paska erunti na bible se ye ni na ofise bonsam bubu si gata akọ obi nyina tena men erunti akwanya ye nya se ye bobɔ mpaye no si ejina na so se na bebe tu bonsam nyuma egu bonsam de da bi ya wo hye anadu bi ya wo sumfidie o hye na emom si ejina na so mpaye bomu a nyuma nyina ye betu egu ni asere nyuma nyina ra ewo Yesu Kristo di mu erunti si ejina na so mpaye bomu bible se mi nya mpaye boda 1 Thessalonians chapter 5:17 bible say mo nyema nyina wiye ya ben 1 Peter 4:7 nyema nyina wiye ya ben edi mo adwiri mu nte ni mo ni na ho man paibo mo adwiri mu nte ni mo ni na ho man paibo nti paibo ne akode a yebetimi afa so de abo awurem akọ bonsam srabe mu ya bo awurem ne akọ sane akra ti obonsam sem no ba Kristo camp sansa akra bebri ho mo obonsam camp ya o chinche wo mo ne bonyefo bebri ho obonsam bi chen atoto wo mo ya enche obeku wo mo ze bonsam de so chewa obeku bible so yifo ma ji so be dey obekum no aye dey no wia no asenti nkofo bonsam chinche wo mo camp biza bonsam bright to man kwan ma na se ofa Herod so na o chi Peter to fias no o che no ne bota sa de chen obi Peter ko dey akokunu sa safune ni amena mompaya sa de chen anke Herod be fa Peter kwa akokunu se de Herod kum se na se de enuanum si Stephen abo no ana se Herod ye boni be briti asoro no sa no opesen kukum Peter da Peter gina na so enuanum gina o na so e bo mpaye ma che nu nyina tete ye nipa na kwatete so aba na kwatete mu sa na poli sala so mu gina o na so na no bre chi o ma de chen ko mo so ke bi o ma kukum o mo no o so gina o na so bo mpaye tuntum nyame bo mpaye kusi nyankopon tumi etwife mu a konzon nyina tete nti konzon bi a chi obi biara no se bo mpaye na bi a nyina ba tete e wo Yesu Kristo bi mu eti nyankopon ba yo so nsapoa so si bi a ya tete na sa so no wa ye dai wa tete no so bi e be san na sa so no wa ye dai wa san na so enti nyame am yakonya kese se yenkosua tate nyansa kosua tatea bible se yema enna enko ye so nyesa ebedi hia yenkenkan bi busem na yiwi a yakenkan Lucas empane abompaye di nebusem trensia dikemu a eyedunsia hresem ekasafa aboata tia se oyi nyansafo se wodwene da ache ho nti de yeso ye ne no
oye send be ya echina obinya resource nti ade a wo ye ne no so ye papa echina obinya muaye so ye papa binya muaye papa so ye bone so a obinya muaye ye nye papa enti mebusem trensian chichimu a eye du ensia wo se ade trensian chichimu a eye du edusia eni edu enkron e patro yenkenkan nchibudu ade ensia yi na Awurade tan ane ade enson na ye ne creative wade eni etranton atrotetrema ensa ehwie mogya edibimgu akoma adwene musuo adwene enan a ye hare kimika komoni mu odanti kumufu a ohunu atrosem ene ne ohye enuanam ntem tekrema wojimti yankopon hwe sesa bonisuo nyina no ebefi nipa mu enam so manyame ni munyam beba ye onipa bi wo no a abrabo gya ne ho saa ama titan fa na brabo ade aye bola so nse suba wo nyina wo nipa mu a bere na otimi abompae bere na otimi akwa asore yankopon so uchi ade nsia na Awurade ni etan na ade enson na ne create eti eni etranton obi ho a onfanya me nhwe onka nyame asem afi atrotetrema onyina no kreso afi ohwie mogye dibingu afi odiewu akoma adiri musuo wo adwe bi wo ntim fani bi an bi enye papa afi susu no se otumirika aba bi okubi abone na okoye afi adanti krumu afi o hye anuanam ntem tekrema ojim aboatatia wonte saa oye adwuma pama ne nkoso aboatatia nte saa bo nipa de adwuma bi wo ye ade bi wo ye ade ne bese ne be ko tia nso mfa ho ba atatia de adwuma bi a wo ye bi ya adwuma be so abapa ma no edi enhwe nchikimu nsia trense nchikimu nsia okwadefo kontatia ntai hwe na kwan ne hu nyansa okwadefo ye dai kontatia ntai suana kwan na ye dai ne hu nyansa enhwe de tatia ye onye kwadefo wo ye adwuma papa ma no ha ma na so abapa nti mpa ya obobo ama afoforo no ubenya muaye ama ho wo ba ma afoforo de nanso so benya muaye papa fi se ne wo ya ma obi ni nyame so be ya ama ho o se kwadefo kontatia ntai osuana kwan ne hu nyansa fi sa bo tatia oni ohini biya but ohunu se mini ohini but esese ne bibi bi ma me ho se de be ya daate bra ebrimu be de ne menya ba bi agina enya aduane adi ntikimu a eyedu o se na kakra nkonto kakra ensa amapono kakra ena wohia beto se kwemu kafo ena wa ho kire se chimkurafo ntsa na tie se ko ba so yubi a che se wo gya wo ho saa mpa bo mu gya wo ho saa na me asem gya wo ho saa wo mpa nya dwuma on ba kire kwem enti aboatata mpesa ho kire nti woni boafo enti wono a siesie na bia ne bra ehuhuru aba no de kobu nti siesie aduane lu yaro ko wura bom no aka to nti nsuo to awon fa ho saa na wo se esi ban ya na nyame asem si ban ma ya ne ebusua ya na nyame asem si ban ya ma ya safo wo se na kakra nkonto kakra obi wa bibia wo ye bia na kwadiro kan ho se apesia na dwi na bi oyija dem da bia oda paibo asoso oda esuafo ne da ye paibo asesuafo ne da o mu da ya ko se Yesu Kristo kan so o mu na se suya sudifo ne ba obachiri Yesu beti Yesu gina na so esuafo nso de o mu nyina ye de sa hwete nti ye mpese nso hwe bebe ye so ye nimu no edi esu nkonim de ye se etimi hye ho den bra akwanya na ba se ye nya kwan ne se si bo hye guru sa na dia pesi no ebe hye guru ki se ade bi obon sama hye tie bi ya mu betwitwa ewo Yesu Kristo di mu woso na kakra konto kakra ena nsa amapono kakra ena wohia beto se kwa ebukafo nti obi wona ade echi ana ho kire na wo ye adwuma ne nkoyi a na obosobo ni onwinwi da bi ni nyina ne se wo da dodo wo ma mpaibo wo da wo mpaibo mu tinye nwanwa se obi bia tamfo adeda nkuni bi ena nkoso nti anadwi ye na ewo mpaibo mu ye na ewo yeyi di mu ye na ewo nkuni di mu edi Nyankopon de asase na mayen Nyankopon edi nkuni bi na mayen ejire na ase ye koye ni mu mpaibo makwa kofa nkuni bi no ye nsa beka ewo Yesu Kristo di mu eriti no ka chesi nkosua aboatatia isu se okeka na ho oye na dwuma ye woye bia no ohunu se obinya so mfaso enti okoso se abre na wonya no so na so ye de wodi ye bibi ma no ho se de be ya ebra ensuo beto no obenya dwankosha bia enti dwankosha bia ene Awurade dwankosha bia na yakwanya yenya sie ne Awurade kasa mpaibo mu na yetimi dima afoforo na yetimi gina tokuru mu na afi yetimi bo afoforo kokko ebi nyame asem kasa kire o mu kasa tia bone o me dwane ade won kran kan be nyame afa na obenya asomdwe Nyankopon afa nkwa na asomdwe wo sisi ye ben no ne ye ben mpaibo mu a Nyankopon ebe kasa ye ho nwatire ni ma kire enti mi sori nyina wo